Amazoiazi ika usiku wa leo tutaganira hamwe karibisha ilisemosiwa babsa maalumat ikao rudi rambiwa ezakiri esasukiri hanafumo inde mane ikao banama chamada hinu simjiraika siwana wa Kiislamu ilikuwa halmasi ya Kiislamu siba inga siya majua ya Kiislamu kanauta hadisa bakalache chayinu rahale jazuru isheshame zingi nade Quran yede manekao gamtopara yemanama Abdurrahman Rahman ya jamike mazimata za Quran faliyatafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض
الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون صدق الله العظيم. Grazie Qur'ani asoma babu ikishipa yatu duniani yana magutakia inshallah. Iko wapi miezi sita ya Julieti maashiri na watanashindana ngofuka na tano Mkomori yendelea kwa almost usimweni horea mwanasema Faransa. Inde bana ikao siku jao lazima ijue itukuze usiku huo akaisali jimbo la taifa.
jamani kuhakikisha kuzunguka au mkisa ya salamu. Awali ya pesa za hamiliki ya simodoshiani lenye tafadhali kiongozi. Mwanano ufanyishi hadhari na ribaji ndani wizara ya energy na imamwe kumoroni. Ichamala ami bikomo liwanana iho elmaro. Zume mwazemada mshirika kama itafadhali haki ya ujumbe wa Banki ya Afrika ya Maendeleo Soni jirani na shirika la mamwe ni wa wizara ya udhaminishiwa ya energy lende na ufanya mwana nwe ihumuruni harimwa umwiso wa mfumo na muhimu wa mkontiunu do upanga namna wadushinda waonese zilizia za he umanje weneye pia hamasiwani ila Abdulkarimu kujurimika mwinji wa maelezo fadete yemavomana wahe Banki ya Afrika ya Maendeleo Soni waswili kunumasiwani hujawa kentinda one le shirika la majina mwenje la Komoro nane wizara ya dhaminishiwa energy ahuja wafanya namna ya ukaya ya Komori ijwe ikaruma mwenje Done saukana haruma zentika ungezo tambu ya mwenje Komori ngiyo mengoni haruma mkonti unu done saukana wakati nawe bila itoshinda ifanye namna ya ukaya Komori ijwe iwane mwenje ukaya ngeladhimuo haina mwezi wadoni kiwa milioni majana mararu za dolari Done mapesa ya toshinda ya sedie mawe watutorengeze zomboza opia na hata zepili zishanjewa Almuradi Banki ya Afrika ya Maendeleo Soni Gwaonesawa ya ukanangwa jowa nika mapesa ya anuai na mwezi hata mezi fukare na mafura kanado tolwa ni hidrocarbon shanga tolwa ni RCS Almuradi wanumadhamana wa Banki ya Afrika ya Maendeleo Soni Gwaonesawa ya ukana wanojoa ya towe mfumo midahinu Timpaka waheza ya wizara yao hao ya kaya haruma ya Banki ya Afrika ya Maendeleo Soni watoeza ze voti za raisi wa hao haruma mfumo jao Almuradi ngwatoto mapesa hayo na wale watoto ya mateknisi waje warengeze ye mamwe onesa waziri wa energy ya ukaya ekawa kubali wa mwera ya mapesa yanu na yengu tofana namna ya ukaya haina mji utona mwenje kubeshwa mwenje munu na ngwatuzia haina namna ya ukaya arimtu alibe omji ulibe mapesa ya urenge mwenje umwenje ngotobe waze film rujo doli bashade kangu tiyo ye kontweri Almuradi ngwonesa ukana ekaya tena Christina Diaro ikaya huko jondaro mwezi raisi zahe Banki ya Maendeleo Soni Afrika wengone sokana ikaya dia tani kwate do malazinu isho ndesha ndogo ikao huko joshita baoni Almuradi ngone sawa ukana hawo ya kaya eko divari ngoni mwetabya enti akana tabya mwenje makatina Banki ya Afrika iwasaidia hata kwata na mwezi tabuzinu Almuhimu ya Komori ikawa sulishia na msaada hunu ikawa ni mapesa ndodo patiwa ikawa ni kiwayo zendo munga tu lengelea mkana batimaida ya Abdulkarimu ibo mambo ya faida hera ndio sasa Echamala amitiko liwana na iwa elmarufu hau hadithi za hezembali za roho na wongwaza hao wakazi wa Komori wakekina harumale chamalino waridi wazie wadohansi ndongozi nchi hormono Ebaraya ya Komori kangwa jimura weho Yemeni wa jimura weho Yemeni wende na mjaho kodeni na haruma hifadhi ya hebalozi Mkomori ya jimura weho Riyadhi na maelezo zaidi ya kutopara Nyanasi Fatima ya jari mitominjwa maelezo Le ministre des Relations extérieures et la restauration qui l'a annoncé sur les ondes de l'officier. D'après lui, cette évacuation est intervenue après les négociations menées entre les Comores, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Toutes les mesures de sécurité nécessaires sont prises pour protéger nos concitoyens. Précisant que les
gérants yéménites ont été avertis et la Saïd Hassan a fait savoir qu'il était en contact permanent avec les compatriotes et a souligné que l'Arabie Saoudite a accepté de leur délivrer les visas de 2 semaines de frais de séjour et le rapatriement était assuré par le gouvernement comorien. Vous étiez avec moi, Likumani la Komori lishingiha nao ni misafara ya hawani wahimisa ya biru ya hawa ya mfungaru ya bira. Maelezo zaidi pamoja ni Mwanaishti Abdul Karim. Wahimisa mkonzi wa Komor Aviation ahenda wafotie biro ya hao ichubalia le kungumano la Komor lishulia nao ne misafara mkonzi unu kwa sababisha hapo yakaya raisi wa misafara le kungumano la Afrika akawa swili arumaze midalani huja na yawanika namna yoshinda waendese misafara hawani almuradi mkonzi wao huo wafotie Abdalla Mohamed Kasimu be raisi wa ile chama wa ile kungumano la misafara ya hawani almuradi kwa sawa kana kwa tofa namna ya ukaya tourism ya Komor haina malika ndio mala ukawa utunde wahubire wahulengeze wangwabenda wehuona hapo yakae Komori ndio na mahala ya tarehe na ujuzi wakando wadangalia shetabu ya serikali kwa tushindo rengaze za maana almuradi wakaya hapo difference aviation pia zika yabo nane za agence za Komor zika yabo huja wafanye mkoti uno zevoti zirewa na ambassadeur waanza tibali na mbali amali ambassadeur mkatari nane ambassadeur wa Haiti Arabia Saudite waonana yabo na ome ngoni mwandu wa Josedia Komori ndio swani upande wa tourism mkaba zimana ila Abdul Karim no Komor Aviation faida Radio Saudi Eskwari ke tushishiha na singa tupara mwanamshwa tuzana ba Ibrahim ya jero nesi Kabla ya ukazaki feta habari ya hatu na kutukaribisha Mwanasi Ela Abdul Karim hauja yaonese emashwari wa muda
namna ilivyo mwanamshauri ya roho wa hadi kama sport hili volleyball almuradi sport hili machi zibiri hana nabo kabati bayano kabati bamana leo natufungua wafika ya watu abunda inshinzi haruma mkoti uno almuradi mdukao ya tale bila handa haruma competition leo mwanamshauri hatu tulwa shesim shamatullah aba tunda no kwa hela mbikanga tunfungwa abantu ngela ndimo ya rafidi Hussein wa muone tete darasa ada minga topara mwanamshauri Afrika ndio arega imeshweli kama alama klasi ya terminal kujua shesim shamatullah ngela ndimo ya rafidi hamo kwa ndio Habib Kalopara watu kaudi ya Roma Mergati ya wae kwa sekondi kujua shesim shamatullah Shalukaya kabati mzima bani ikawa harenge finali. Shalukaya mwanamsho hakuna drati wende mlikao harenge merjueli. Sha batimbi ekipu ya ikabati atabachi ya shinda. Sha muhimu waye hasana na ya leo atawai hachunge go akago. Mwanamsho wangu na drati wengo noje namne kawe na chao ya kaya hapo ya kaya wewe utolenga merjueli. Sha wale merjueli wa hapo wakaona nani. Yawa kremende ya fanai ya wewe wakamui. Assalamu alaikum. Nadhani ndio kulia mjezi vikao vya bahati. Nadhani sasa wewe mkoi na ireleshe hando kakabati hapo alhamdulillah kabati hapa alhamdulillah karjamana karjashindana sha dijitole ya rishinde machi sha izo zangu areza ngondu na huluku zote hudamu shai machi sisi dasira wapara wajirita boyo bakweni yabo ijoka hama kasranzari rishinde ya ijo kana wanoto sekondi na premiere ndo wale ndo liwe machi ijo sasa kana watu waje kushindana kwa leo karushina Yabo amadeni kao ya mwanamshauri eleza ukanda wa saratu hali akaya umuhango wa tuna zipatu sawa rohebu shawe roha wanashoa beshe ya ukanda wa watu walima zemaji yode hili redewa endele mfweli hapa amadeni kao mwanawe mwanamshauri kao ya recommendation kila mwanamshauri liwo no azazi machipia wede mrika ya wana mteze machizosi pia wede mwashika ipo kwetu atushajia sema kwetu na kuzino jina wakoshaje atakakwenda atawashaji ate majority ya wabira mwao goli na wewe erobo kao kujibaji ya kwa jamii ya ukala ikao himaru mema jumamara yala gojo shida usiena ba bitonchia au ile hizo kwa kuja kwa kaya Assalamu alaikum. Ani himaru mema jumamara yala tikau jina na ukananga mimhodaru kanjo shidari renge mabiajo kabala yote pia shaho kana ani katakana golika ona ususuka hajitolea bakutoleo kana hajitolea kamdo hajitolea muda wangu ndio wende harmoni chago ya mwifande final sha enzima do ya shinda ahadani ga topara mwanamsho Afrika yao wende aretia le bijema la hele competition ikawa kaya harumwa elimu ya goshi osa les epoto za mwali harumwa metera 12 na yao beha mpira le afiki egoli hajimunga tahama takushida ya tua yeo mpira ubiri na uti zile bandika ya wandikao na ni babiseri wakautunga zema chizino kuswa ni demzate wa espori hajiwafa fele bilinu de mara kama tupara ni mwanamsho watu badri ya hamidu ya wasili upande mmoja hapo ni ngatopara ikao oi demzere wakaja rege finali beka kaja rege mshwari shadi rege finali hatina rege merbitor ndio atema bimeji
hadise na ngeme pivo kana kora pivo na demi centre ile ngi akora pivo njema yabo le mwana mshohatu Hamida kaunga mwelao na mwelao ya kaya ni samzimo pada molche samzimo pada molo samali pada molo pelo pada molche na mwani mangalo umeli na usheni na wala hasa umeli anabode mu tukaye muda isha ile mdiarenga shindarenga finali amaleni kaunga mwelao woi haja na iha kaura pivo na demi centre yejo yao hayirenro anamna ro hatinatia ya mabeme njenda ro ambiteur Chama de Congo Mangadiao, William Diapitia de Bijema, atteint de représentants à la seconde, avec la carrière de finale de Washington. Voilà quoi, Maguila. Dans la Jé et au Washington, vous l'avez quand on produit sa première oreille, am so wuzi so kanga wa kana bana kam deme wa ale mafizia ka hobo ha wa bila jao eva la ila kweli hau so tasu ni kambushi sisi ni langa kana salamu alaykum Abra kuna na mtu anaanza kana premier wao sasa. Hapo sisi kana mwana kura kura ni kana mwana kura ni. Hapo sisi kwa jitolea ndio onekana na toshi dari na support na ile kwa ile wakati ndio onekana kidogo shi. Hapo bora ndio ndio match tatu shuru kama kana rise kwa ndio nafanya maana sisi ili lombadi Ani na mbali Mwenye kuelewa Nisota mshabani Ibabu kama mangu atubado shida yale Mama wangu Ani yabuni njipanga na kwele wanakale bila handa na competition Washinda watiale vijema Warukuwa bao ya shuya hanu Ikiore shihano Shabati Shaweke kabati Ikiore kwa mama bima ni kwamba hivi Weke kabati Tujua Yabo ushamu kababili Mwana shuangu Lokana wende warenga ya finali Wanengeme vidue mtu ya kaya materminali waleleza ukana wao wakahumbani hapo yakanywa na shiwao yeni ni kama kwa baraka sasa kwa ndio kwa na shiwao kama roha majomo sheria Assalamu alaikum sisi klasi ya premier de recohenda shasi report kana sisi finali akakutana rekohanza sisi kwa sheo bana kwa arrangesho waelewa kauti ameli kangamjoshinda leo kauti ameli huo kangamjoshinda ya bodi mana watu kama mtola lambo kana singa joshinda mdala msiwa kangamjoshinda chama cha mofia ndio mtuko jami kangamjoshinda Manara ko huja da bakana ino competition madam hajia hansikana de classe zondaru sanesa sabwazima Arditena sidabo kalama garjoshi ndadahi shari ko jifanyisa mbabza exercise ile joshinda bila Amadeni kawa kaweza jimbo ali wewe shinda kwa jumla hapo ndio kwa jimbo akamieza wezungulia harumu alikodinu aliwe wewe shindwa kwa jumla mara hapa wanashauri wanadondokea wanageze mezani harumu ile competition kaifashia na mtazaa ndio mzazi wa sport ndio wanaweza ukala habari za likodi rejea za ngazi wa kipeni au kiveta mtazaa tukao alamu mjoga na mwani haidi kaunga mumo yao wala mtume mahafu waku na yengo nesiokana ye kashindina mnayokaya mria rumtabisha kinu ngizao wakaya walenge haji yokaya walutabisha wangu wakera api wasiwe bila upipeti panga mjoga na mru walimenie hija eka na mwangu hanamnano lewale sa ukaya idhini arharu maidara majinga hisao ngarisahao idarangwa sahao wanduwa ya rumie hambavi watitofa na madeli walingofanya mambo wa ilao mbani
amkirari mkunguzembabi nane makopa banga bwanvaliko taweyalasa unaju wakeradi waleta zaula mwanawe tawaza wameshwana nyao wele warudie loweza ukana ndogo za naro mji wa Isandraya nane miji ya kibahari arile simsimuli salija nilonga nilengo hakukaku loweza ukana wandika yao wamanzale simsimu na doka karibu le simundo wedawe hula hawe ya kaya lisalijia haruma na lalo mji hawakati nilole kani roha le roha ekanga lijawa lijawa baraba meji mwana wangu ikawa akansi haruma le samahani ukasika kiwanda ukaya tarehe 18 ya mwezi wa Aprili ulungu ikangetoka ni pomosi ngamu machika ya onge jore sheha klasi ya sekondi kwa zitanga ni halele klasi ya premiere ahenda haruma elikoli ya ekoli privé ba chambo ya hiyo mabalila washi alirani amade ikao de machine kila mbono le zoma na wa sport yo elikoli na elikoli yo la kila mbono le idara ya elikoli le idara ya elikoli ya ekoli privé ba chambo na la fédération congolaise de football hapo ya kaya esio na sababu ile kama ndio kwa reshewa chini kishomyo wa fédération congolaise de football hali ya kati si moti amjopara wana ma wajozi sio kama ndio wa selection na ndio wana maadani wana maadani kama yao kabisa ya manhaji ya hakika ni amani na usalama wa Waislamu. Marhaba. Bisa dishilia kabla ya wanasubuhi. Amazia si udunga mpango ambao AGB compris pour accélérer pour chaque siku ya klasi ya second wende na ulenga chapitre nzima miongoni mwa chapitre za science ili waelezwa ikawa kwamba lesson sina kamla kanchujua yesori ili nubwe awe maile au ngumu mtu pale wana mahela ya jarelese au si Assalamu alaikum. Chers amis, comme mon frère a dit, qu'aujourd'hui on a pris un petit parti de la séance, un chapitre très intitulé le sol. Le sol, on l'a partagé en 6 parties. Mais vous savez que je suis incapable de citer les personnes qui seront ici. Permettez-moi de continuer. Les amis, aujourd'hui on a pris le chapitre le sol. Premièrement, on va voir le sol. Qu'est-ce que le sol? Donc pour connaître qu'est-ce que le sol, il faut passer premièrement à la définition. Définition. Le sol, on parle de sol. La partie superficielle, si on a dit partie, c'est une surface. La partie superficielle de l'écorce terrestre, l'écorce terrestre c'est la partie solide du globe terrestre, dans laquelle se développent les racines des plantes. Voilà, on peut comprendre que si on a planté une plante dans la partie solide du globe terrestre, et là où les racines sont passées, c'est le sol. Voilà. Comment est son épaisseur? Son épaisseur, la variation, son épaisseur varie dans quelques centimètres à quelques décimètres. La variation de son épaisseur est négligeable. De quelques centimètres à quelques décimètres, c'est négligeable. Donc, on dit qu'elle est négligeable parce que la formation et le mécanisme du sol peut prendre des années et des années. Des siècles et des siècles. Prenons un cas d'un exemple. Je vous dirais que parmi les constituants des sols, il y a les débris de végétaux. Les débris de végétaux. On a 1 tonne de débris de végétaux. 1 tonne de débris de végétaux. Vous savez qu'1 tonne de débris de végétaux, c'est 1000 kg. On les a mis dans une même cage. On les a arrêtés dans des années et des années. Et il est décomposé.
lorsqu'il est décomposé, il ne peut pas même faire 1 mètre carré de sol de hauteur 50 cm. Vous savez pourquoi? Non, moi la chaîne est 14 à toile. Parce que nous savons que dans une masse de végétaux, 100% de végétaux, 90% c'est de l'eau. Regardons, nous avons 1000 kg. 1000 kg, il y a 80% de l'eau. C'est 900 kg de l'eau. 900 kg se disparaît. 900 kg s'évapore. Qu'est-ce qu'il reste? C'est 100 kg. 100 kg ne peut pas faire même ce 1 mètre carré de sol. C'est pourquoi dit-on que la variation de l'épaisseur du sol est négligeable. Voilà. Deuxièmement, on va voir les constituants d'un sol. Les constituants d'un sol. Un sol est constitué en 2 fractions. 2 fractions. Fraction organique et fraction minérale. La fraction organique est formée par des débris de végétaux et d'animaux. Pourquoi dit-on que les débris des végétaux parmi les constituants d'un sol? Parce que nous savons que lorsqu'il y a les débris des végétaux qui couvrent le sol, ce n'est pas tout, ils ne restent là comme ça jusqu'à la fin du monde. Mais ils seront décomposés. Et lorsqu'ils sont décomposés, ils seront formés par des substances colloïdales. Ces substances colloïdales, c'est lui qui forme le sol. C'est pourquoi dit-on que parmi les constituants des sols, c'est les débris des végétaux et les débris des végétaux et des animaux. Il y a le fraction minérale. Le fraction minérale est formé par des éléments minéraux. Pourquoi dit-on que le sol est constitué par des éléments minéraux? Parce que parmi les facteurs de formation du sol, il y a la roche-mère. Et la roche-mère, c'est un ensemble des éléments minéraux liés entre eux par des ciments naturels. C'est pourquoi, dit-on, parmi les constituants des sols, les fractions minérales. Ne n'oubliez pas que parmi ces constituants, il y a la présence de quoi? Des gaz. On peut prendre un exemple. On a dit qu'à l'intérieur, au sous-sol, il y a des êtres vivants. Lorsqu'il y a des êtres vivants au sous-sol, est-ce qu'il n'y a pas de gaz? Si. Qu'est-ce qu'ils respirent? Ils respirent de gaz. C'est un exemple précis qu'on peut le prendre. Il y a la présence de l'eau. L'eau, comme on a dit que les végétaux prennent l'eau, absorbent l'eau dans les racines. Et on a dit que le sol, c'est là où les racines passent. Donc on peut dire qu'il y a de l'eau au sous-sol. Encore, n'oubliez pas que dans les pays développés, et même ici au Comores, l'eau qu'on utilise, c'est l'eau qui est encaissée par le sol. Directement, on peut dire qu'il y a l'existence de l'eau. Il y a la présence des ions. Il y a la présence des ions parce que on a dit que la roche-mère est un ensemble des éléments minéraux liés entre eux par des ciments naturels. Ce sont des ions, parce que la roche-mère c'est un solide ionique. Vous comprenez un peu? Troisièmement, on va voir le profil pédologique. Profil pédologique. Avant d'expliquer le profil pédologique, parce qu'on a vu le mot pédologique, on ne sait pas ce qu'est la pédologie. La science qui étudie l'évolution et la formation d'un sol, ça fait la pédologie. Et le personne, c'est lui qui s'intéresse à savoir comment se fait la formation, comment se fait le mécanisme de la formation. Il s'appelle pédologue. Ça veut dire que le pédologue, c'est la personne qui s'intéresse à la pédologie. Voilà. Passons dans le mot profil pédologique. L'expression profil pédologique veut dire quoi? Profil pédologique veut dire que par définition, on appelle profil pédologique une coupe verticale d'un sol. Une coupe verticale d'un sol débit de la surface de la terre jusqu'à la roche-mère. Si on a parlé le mot coupe, même les garçons, on fait des coupes on dit coupe de Ronaldo qui fait comme ça, c'est Ronaldo, Cristiano, encore il y a des coupes Koudoum, tout ça c'est ce qu'on appelle des coupes. Même les filles, ils font des coupes qui font comme ça. Ce sont des vagues, encore des vagues, on fait des vagues comme ça. Tout ça, on peut comprendre par nous-mêmes les hommes. Le profil pédologique, le mot profil,
Si vous voyez dans l'internet, on regarde le profil. Ça veut dire quoi? Le profil, c'est pour savoir qui est là, qui me parle. Le profil, c'est de voir son photo, son nom, sa date de naissance. Et le profil pédologique, lui, c'est un système de savoir quelles sont les couches formant la Terre, quels sont les horizons. Donc le profil pédologique, c'est une coupe verticale depuis le sol, la Terre jusqu'à la roche-mère. Ce couche verticale, on peut distinguer les horizons. Les horizons, quels sont les horizons? Ce sont les différentes formes du sol, de la surface de la Terre jusqu'à la roche-mère. On va passer dans une expérience. Avant de quitter, je vais expliquer cette expérience. Si vous regardez, premièrement, c'est l'horizon A. L'horizon A est formé de deux parties. Il a ce qu'on appelle la litière. La litière, ce sont des débris de végétaux non décomposés. Ce sont des débris de végétaux. Lorsque c'est ce qu'on appelle la litière. Quand je explique, la deuxième masse c'est humus. Lorsque les débris sont décomposés, ils forment des substances colloïdales. Ce substance colloïdale forme ce qu'on appelle l'humus. La deuxième horizon, c'est ce qu'on appelle horizon B. Lui, il n'a pas de réaction, il accumule. Merci, j'appelle mon frère Abdelghafour pour continuer les propriétés du sol. Je vais essayer d'expliquer les propriétés d'un sol. Je pose la question. Quelles sont les propriétés d'un sol? Les propriétés d'un sol sont: il y a la propriété physique et la propriété chimique. Parmi les propriétés chimiques, nous avons les matières organiques. Par définition, les matières organiques est l'ensemble des débris des végétaux ou d'animaux dans le sol, c'est-à-dire la destruction des végétaux ou d'animaux dans le sol. Et les matières organiques sont composées par des litières. Et par définition, la litière ce sont des débris non décomposés et couvrant le sol, c'est-à-dire c'est la destruction non décomposée des végétaux ou d'animaux et couvrant le sol. Et la deuxième, nous avons l'humus. L'humus est une substance colloïdale noirâtre provenant de la décomposition de la litière. C'est-à-dire, l'humus, c'est une substance chimique qui provenant de la décomposition de la litière. Et trois,
Et 3, nous avons couleur. Nous avons le couleur. La couleur. Le sol, la couleur peut être, la couleur du sol peut être noire, blanche, car c'est un critère permet la distinction du sol. Nous avons l'humidité. L'humidité d'un sol varie selon les horizons et les régions. Il y a la porosité. La porosité, c'est le volume total dans le vide. Et il dépend à la fois de la structure et la texture. La texture. La texture et la composition granulomètre, c'est-à-dire la taille de particules solides. Et il y a la structure. La structure est la disposition des particules solides. Il est composé par les structures fragmentaires, est composé par structure compacte, composé par la structure particulière. Et la structure fragmentaire, elle est celle du meilleur terme. Et la structure compacte, elle ne laisse pas la pénétration des racines dans le sol. Chers professeurs, chers collègues, chers membres de l'audition, je vous prie à m'accorder de salutations musulmanes en vous disant salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, j'aimerais remercier Dieu qui m'a donné la courage et la volonté d'être ici devant vous pour vous présenter un travail qui nous a été soumis par le membre de la direction qui est l'étude du sol, mais moi je préférais l'érosion et ses causes pour vous expliquer un peu. Sans perdre du temps, qu'est-ce qu'on attend par érosion? L'érosion, c'est la dégradation ou la destruction des milieux superficiels du sol sur l'action des agents atmosphériques et biologiques. C'est là dû par l'enlèvement des matériaux, suivi par le transport et puis s'achève par l'accumulation des dépôts. Allons faire un chemin de compréhension. Prenez l'exemple d'une montagne. Voici une montagne. Cette montagne, on voit que dans le sommet, il y a des matériaux. Ces matériaux, à cause ou grâce à l'intervention des agents atmosphériques et biologiques, ces matériaux seront transportés ou emportés ou amenés ou véhiculés et même voiturés jusqu'à atteindre la surface de la Terre. Cela nous permet de distinguer une terre jeune et une terre ancienne.
les terres jeunes, c'est la terre emportée depuis le sommet d'une montagne jusqu'à atteindre la surface de la terre. Et maintenant, on voit que la montagne qui était pointue, ça deviendra alors une montagne dégradée. Voilà. Il y a premièrement l'enlèvement. Puis le transport. Mais encore, il y a l'accumulation. Est-ce que vous comprenez? Mais on nous dit ça au cas. Et là, quand on a fait il faut avoir au cas conséquences. Ces conséquences de crise négatives à aussi positives. Ça, c'est certain, j'ai ça a des conséquences. Pardon, les causes des phénomènes. Quelles sont les causes de cette érosion? Les causes de cette érosion, premièrement, il y a l'homme. Et pourquoi dit-on que l'homme est le premier cause de l'érosion? C'est parce que c'est grâce aux activités humaines qui a permis l'érosion. On voit que sans l'intervention humaine, un équilibre s'établit entre le sol et la terre. En revanche, ou par conséquent, les pratiques humaines ne fait qu'aggraver ou déstabiliser l'érosion. Et quelles sont ces activités? Ces activités sont les suivantes. Il y a l'exploitation minière. Deuxièmement, il y a l'exploitation agricole. Troisièmement, il y a le pratique du feu de brousse. Autrement dit, les incendies. Il y a encore la déforestation, ou déboisement. Cinquièmement et enfin, il y a l'élevage et ou la surpâturage. Voilà les activités humaines qui a causé l'érosion. Deuxièmement, on va voir qu'il y a la température. Pourquoi dit-on que la température fait partie de cause de l'érosion? C'est grâce à son accélération, ou autrement dit, l'accélération ou l'augmentation des vitesses, l'augmentation ou, comment dirais-je, l'augmentation ou l'accélération de la vitesse de la recomposition des matières organiques. Voilà. Mais il y a encore les vents. On voit que pendant la saison sèche, le vent emporte ou amène la terre, le sol sous forme de poussière et les grosses cailloux, ou autrement dit, les grosses particules sous terre. Cela a provoqué
dans le sol. Mais encore, il y a... merci de l'avoir suivi. Salam alaikum. Bon, moi je suis là, mais j'ai pas beaucoup de choses à vous dire parce que mes camarades ont déjà dit, mais je vais donner un petit résumé de ce qu'on a vu. On va commencer par comment faire une conservation d'un sol. Conservation d'un sol. Comment conserver un sol? Pour conserver un sol, il s'agit de le protéger et de l'améliorer. Mais pour le protéger, il y a des points essentiels pour faire pour que le sol soit protégé. Il y a plusieurs cas. On va commencer à les voir. En premier, il faut conserver le sol comment dirais-je? Il y a l'appaillage, c'est-à-dire il faut que le sol soit un paillage, de laisser des débris de végétaux sur terre parce que ça fertilise le sol. Il y a encore l'amendement. C'est-à-dire amender un sol, c'est le fait que laisser des débris des végétaux sur le sol, ça fertilise encore. Tout ce que je veux dire, c'est de fertiliser le sol pour que le sol soit avoir des bons rendements. Il y a encore la lutte contre les feux de brousse. Pour que le sol soit en paix, il ne faut pas laisser des débris de végétaux sur le sol, c'est-à-dire ne pas mettre des incendies. Il y a encore la lutte contre la déforestation. Il ne faut pas déboiser les plantes parce que ça détruit le sol. Et lorsque le sol est détruit, on va entendre des érosions. Et s'il y a des érosions, c'est très grave car même nous les gens, nous serons emportés à la mer s'il y a des érosions. Mais aussi encore, les animaux auront des graves problèmes avec les plantes encore parce que l'érosion apporte tout. Les hommes, les animaux et les végétaux. Encore, il y a... Pardon, parce que j'ai oublié. Il y a la jachère. La jachère consiste à laisser une saule pendant quelque temps, c'est-à-dire de ne pas cultiver une saule pendant 1 an, 2 ans. Et si on a cultivé l'autre année, le sol va apporter beaucoup de rendements. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, je vous ai déjà dit. Bon, je m'arrête là parce que le temps ne nous permet pas de comprendre.
aba hobaye barnamij yetu ngatopara mudiri jimla wa humu lycée scientifique iliaje yarambie ezakiri yezatiki بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ebatino lelo namkasalikan. Neforso ikau ladimu rikinga zirengao marazinji ibaina angu na minani. Andani ngambeshuru marahaba na shukuria za klasika wano za kabano za kandisi barnamaj ikao tiparwa mjini khatimishi mkonsi nabo ngamjoni khatimishi bainge njeshi ya izikao wakazama sha ngamfikiru kaya wakana mambo muhimu akawa kaya harma isias ibenge ngamongonya zimu ike emania de daudinu di parao lycée scientifique des matières izo ikao ndobanu jamujadiliano armezo haswata de sciences dans les physique les chimie les maths benge ngamongonya zimu lo lycée mundo ukanasiwa na zioni wa scientifique Shaitikeri balia le dina bai, cher balie le dina da ukanasi ma scientifique. Ma scientifique ukananga rele wao, izoramilo wao. Ma scientifique ukananga dojuari rumie e scientifique hiyo o harme maisha ya hatu no harmensi. Garele wao kaya janibu mbili ndezi komendesa de développement yatsi au ya mwanadamu wai ikale leno rehansi ukanga bojo dolo rongolea wanda ni malitere shanga bojo dolo rifanilia izo sababisha rienshi donc ni scientifique wende ikaze janibu hizo zombi ikava kuzanzima vokava na development vokava na maendeleo Rijali swalitishiwa neze siku za ki-Occidental yakana sisi na tukawa urongo wa baadhi na mwenda mbio shejani msiantifiki ino ikaidishi yani ya harmazentsiza hatu za ki-Afrika nezenti ikao zende mingoni harma maendeleo hata panza ikao kamjole shelea bainge nganya mamishashi shahar mazele kodi zatu za daula harmeli semzaze ya hatu ya hensi sharika unda wanazioni kume wanazioni 20 ukando wajoka unjarme yeseri se awe seri de shebaki ya komor ika baki a bas abasa ino nyezimgu ajailia madhamana watu wazidi akili wabuwa ze fursa za scientifique armenti ngojo hunda abasa harme lycée sedmemecheke ngasina sali ku ya CRC na ya CRD armaze privé armaze l'école zote pia debenge yabonga unisemendele ya nchi ya maulu ukaya ngasina twama ujoparani ya development ya kweli ya ukanga jomundo wa rozingara ze sona zote pia ya akiba ya nchi zeluzi za nchi zote pia katumba katulindi ya wandu ikatinde ma scientifique Wenge nyonsi ikeli mungene akili ya usoma ya kana inuzo mana dhamana yao warme nafsi yao dhamana yao warme le dawla ya wan
dhamana yao na mji na nedaula ukangwanzo waje wahurumie he maslaha ya hemendeleo ya hensi yatu yaweka mrungene akili hiyo ye ujue namna ya kumtwalia ye ujue namna kusitehe fundi wahe ye ujue namna kusitehe lekoli ye ujue ukanange namba panza chashi vanu yanzo yavune mavuna yao yonsi pia yanditse nendea renge dhamana zindwa jina baadhi ya universite evinge madama yetem yakavano leno de upande wa science yabotsijibiwa au kana bunka ujirejeza mwe asili ya hanyu wanazioni wa scientifique makaufanya utafiti uharima science wakati kauti shanga jo njia harima marekebisho manojina daraja yakaya ngamkubalini kana nganywa ndodwazi au ngamkubali kana mhondo ye maha yakandodwazi vinge ndodwazi ukana akili yofanya ndongo haki cheka fanya ndongo hatoto baingenge mnashioni shayo de jisante kana balmi dhamana vinge pomoto udotawa e moto de popta wale kol e moto de ko garatar le kol shamdu mduhazi woyo uweza hili halindi ya mfundi wa klasini mduhazi ya ujua jekano yafanya evenge zori ziona ekanga jole kol rejale munda wanazioni wonze wamba ukana wanu wajanretar yoke jalingana na dawa la scientifique madalini bal arma tema malezini wanazioni wangu wa absent kwa tuishilia emalezia tekelezo wana kwa tuishilia emasoma tekelezo wana na ndo usiku muhimu wa ile koli abo wanazioni wangu wa lata garba unda wanawashira wanaume ikao leleni wa hanswa bonzekana wajanretar kwa tu suive izekano lizamba watu evinde iyo matatamahu iyo khatar na iyo adani sana wewe jirekebishe mnashioni izabili direction irengeze dhamana zao wanama wafanya haza direction warengeze dhamana zao akana ramba ukana muda usiku ikausika risamihi mnashioni yafanya hafsa na minja waona wanibeshe mnashioni kwa biro wangu ya ukani mnashioni hoi kufanya zatu ladhimu harima ya irshad vinge ikana zatu ladhimu gazifani wao yabona neze hukuma na zirengwa nano bewa harime biro yangu na bewa akana dojoshi na rimunde wandu wanyambo handro harima ze disiplini kabla za hansi zilele mwana zirekebeshe mwana harima msomo na harima ezitenda za amiso izo mazambaba za usiana za examen zexamen za daulatizo ngazijao zexamen za baki blatizo zikabili ebindi ngarumbo miezi mweranike tawfiki o wajoka kufanya ze passage wajoka weya ze primaire na wajoka na terminal tena miezi mweranike tawfiki ya ukaya wahunde mayen za usababisha wakubalianie warima eseri kando mlia jokaanza yende akanga mjua kaya haina mayen kuna tobeha serise ngarjua kana ngabo mayen bokongo jamba uhundu shakuna ukubaliwa usome seri de huno mojo tole kabo isomo goje somo mara jina tena mnekabe za materi zao joka rizion nane mayen ya monti e mayen toka mbokana kujapase mayen waladhimu upase sikamdurenga mayenone fuhunu walaini evingeka kujapase mayen tamunga una problem eka upase awe problemu ke jadawa shia wakatonga durenga lieze matiere eka lelo merito someseride voilà eka merito someserise kapyoga evinge nafanya ze jitihadi za ukana muhimu mria hezi disi tinde namna hii umuhimu wa kwa nationaliste scientifique et matière zaini et science et physique et chimie yomonsi ezabili kana akili ya kana za matière littéraire ils ont des mtaze ziko bahara za scientifique et quand on est scientifique batina littéraire yabo kuna shinda wende nge kwa akili huo ngamjoka nda université mabali yeze masomo zangu
geladimu mjukana batina balia zemba watu mbili hau muhimu wa hazo sababu kuna ushinda wewe bakibla tiyo ngejao ne bakibla eka ngefanishi hao yo bakiboko karsirenga kinume ne bakia daula siwi irenga zemeziriza hayo sawa ne bakia daula evengeri jomba nini mnashiona yastane yasitehi ze sharia ikando joka wenantiwa ne majiriwa hebaki mbria sana ya diwaze kana banu ajua hawo ngwendo lycée scientifique yende asomo sukuaze hebaki no geladimu ufanyo kana ngopaniyo ukayango wendo wafanye baki wafanye examen harmada mbano mudabakango joka ufanyilia hon sheyo sawa ne sawa joka ufanya oharima ze centre zirajina ekatsujini eka moroni eka unajina evende enamna ujomba ujibalia uja utsifanya ujibalia namna nirajina beka lazima eliminewa baki blanco eliminewa na hiyo ndio kwenye harmase ability ya no harima ye examen kama njama ndio sana ya cité ya discipline kama jotola ne président de jury ujokana baki blanco amba utibalie mbahini utibalie amba ujenera fulani mto amba ujio klasini avant ya elera 30 minutes au 20 minutes njia izo zote pia ngatoka kwa ebenge ombu jombo kana mundo daoni ha ngo tofanya examen ya sawa na composition nduna fa bezo zote pia ngatoka uzi control école nationale warengeze mezuliza wa examen e mafundi warenge e biro la numero ya tsivane fane zo kama la dim ebenge ekanda nzaute zize ye bireyo wajore ngaze mezuliza neka warengeze mezuliza lazima mimi nizisteli na bonge joko kwensa yako hapo ibindi tikanza mashereze zekuruzende haundo shano mhifadhi ze sharia gizo muhimu hapo ndo yafahamu okana yadoka na akili yakaya ngejo ujuzu hundemna aide honda ni message d'examen zoda ne jobali ya fikra amanda hiyo yabo muji trompe akana mnashoni mwema de yajibali yakana gamando almexamen wabiche nsina kawishiria mtu alanione mtu alitoka yotipia shemru jongrana na ndongo yakana yakawe yarongoze manani au lelo yinu yambe kana banma badia mna kritasi izo zote pia katwara armed zameku o armed zameni ikaw lelo raifai nge kamra alisema le ziranzindo mandoni ya hundu kado tromper armayo kono dokanda wakensi dauna wanazioni utowa jua nampazo bano na mkushiriani mitwala mema na mastei mema warmaze disipliniki kalo nikiwao nane mitwala abasainu elimu ya shakhsani yatwalie waeche mitwala ya grupu mwi hafifishe baze grupu zila ndrongo kana welewe na bana basangila timu zila waelewa uzehe ntindro namna ya wanza uzitoe kuna ushinda utiyeza nimena abasainu uzitoe arma 24 heures baada abasainu au 48 heures kenokir Evenge sana zila ikawo waelewa uzehe ntindro namna ikawo jojua uzitowe batina problem mkinishia ujewe ni waelewe za saya baada ya bakibla lujoka utatena ujewe hungomani zila watelewa utalagini zila ikawo waelewa wala afamikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mwanzima na kantando ngoze sensuel. Yokaya wanazioni wajon retard. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم ما شاء الله